introducción antes de poder poner el tema. As a way of introduction, before we go into the topic, ¿Cuántos han estado atentos a las noticias los últimos tiempos? how many of you have been listening to the news En varios aspectos. and various aspects? En el aspecto cristiano, In the Christian aspect, vemos cuántas profecías se están hablando we see how many prophetic words are being sent out. y parece que cada día más la voz de la venida del Señor está más cercano. And it seems though the coming of the Lord Jesus is nearer and nearer. Pero también vemos que se está cumpliendo lo que la palabra ha dicho. But we also see what the scripture is coming to fulfillment. Y una de las evidencias es que dice que antes de que venga el final, el incremento de la tecnología va a aumentar. It says in the word that before Sí. the end comes, right before it, science is going to increase. Sí lo In han a dramatic escuchado. way. Sí lo han leído en la Biblia. Have you read it in the word? Has Ok. anybody read it? Entonces es muy importante que nuestros ojos estén atentos al tiempo que estamos viviendo. So it's very important that you and I are attentive to the times that we're living in. Pero cuando volteamos a ver las noticias y el ámbito secular y No. político, But when we turn to the political aspect, the news that are around us, entra una gran incertidumbre. there's a certain uncertainty. Si nosotros no estamos documentados en este país, If you and I are not documented in the right way here in the United States, hay una preocupación, para ser sinceros, entre nosotros mismos. and there's something that worries us a lot. ¿Qué pasaría, te preguntas, si me deportan? And the question is, what would happen if I get deported? ¿Qué será de mi familia? What would happen to my family? ¿Qué será si el presidente de esta nación sigue implementando leyes que nos complican cada mes más y nos amenazan a la familia? What would happen if the president was to come up with laws that will make it complicated for me and my relatives? Ya hemos experimentado una pandemia We've experienced a pandemic, y vimos el impacto de mortandad que hubo de miles y millones de personas alrededor del mundo. and we saw how it impacted our world, that thousands and thousands of people died. Y parece que escuchamos el eco de decir esto no ha terminado. And it seems though we hear the echo of this still going on and it hasn't ended. Y son muchas las cosas que vienen a nuestra mente y inquietan nuestro corazón. And there's so many things that come to mind and they trouble our hearts. Tus hijos son ciudadanos, tú no lo eres. Your children, for the most part, are citizens. Y vienen muchas preguntas a nuestra vida. And many questions come to our lives. ¿Qué sería si Jesús regresara? Me pregunto, ¿nos iríamos con el Señor? The real question tonight is, if the Lord Jesus was to come back, will we go with him? Y deberíamos hacernos esa pregunta porque And we should all ask ourselves this question. la Escritura dice que el Señor viene por una iglesia limpia y lista. Because the Lord says in his word that he's coming for a church that is clean and ready Y to si yo he go. estado con un pie dentro y un pie fuera del camino de Dios, If I've been with one foot in the world and one foot in the ways of the Lord, ¿qué va a ser de mi eternidad? what's going to happen with my eternity? Nos debe preocupar la eternidad. That's what we should really worry No about, podemos, eternity. no podemos vivir una vida ligera creyendo que un sistema de religiosidad nos va a salvar. We can't live our lives lightly believing that a certain religious system is going to save us. Por eso Dios ha puesto hace meses ya esta palabra en mi corazón. That's why God has birthed something for months in my heart. Entonces, este fin de semana, hoy y mañana, van a ser cruciales para nuestra vida futura.
So today and tomorrow is going to be very crucial for our future Te voy a lives. decir por qué. And we're going to explain Para why. empezar, te To voy a decir start, por qué. we're gonna ¿Quieres explain why. saberlo? Do you want to know? ¿Alguien lo quiere saber? Does somebody Ok. wanna know this? Te voy a decir por qué es crucial y fundamental este tema. I'm going to explain to you why it's crucial that we understand Una this theme. fe más allá de la razón. A faith that is beyond reasoning or comprehension. Porque tú y yo no podemos vivir una vida cristiana sin el código de vida cristiano. You and I cannot live a certain Christian life without the Christian code. ¿Cuál es of el life. código de vida del cristiano? What is the Christian code of life for the Christian, justo- for the believer? ¿Celebrará cada semana por fe? No. The righteous or the just should celebrate every ¿Qué- weekend by faith. ¿Qué dice la escritura? What does Scripture say? El justo por la fe vivirá. The just shall live En- by faith. Entonces la fe no es cuando estamos en problemas o estamos enfermos o tenemos una dificultad. So faith doesn't surge up when we're going through difficult circumstances or a difficult Dile al time. que está a tu lado, la fe es un estilo de vida. Tell the person next to you, faith in our lives is a lifestyle. Y si tú y yo no hemos estado viviendo en fe cada día de nuestra vida, no estamos viviendo en el reino de Dios. And if you and I haven't been living by faith, then we Escúcheme. haven't been living by the kingdom of God. Y lo vas a entender en un momento porque el reino, la cultura del reino de Dios es la fe. The culture of the kingdom of God in heaven has to do with faith. Por eso, de hoy en adelante, That's why- necesitamos vivir sí o sí por fe. That's why from now on, you and I need to live our lives by faith. Porque sin fe, Ricky, ayúdeme por favor, sin fe, Because without faith, sin fe es imposible. Fíjate cómo dice, imposible es lo contrario a lo posible. according to the word, it says that without faith, it's impossible to please Entonces, God. sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, we cannot please God. Entonces, no podemos nosotros negociar o comercializar con nuestra fe. So our faith cannot be negotiated. Ese es el código de vida. That is the code of Y life. sin ese código de vida, Luis, no podemos agradar a Dios. And without it, we can't please God. No importa cuánto oremos. It doesn't matter how much you pray. No importa cuánta Biblia sepamos. It doesn't matter how much Bible you No know. importa cuánto vengamos a la And iglesia. it doesn't matter how much you come to church. Tú y yo podemos venir todos los días a la We iglesia can come to church every day y no vivir en fe. and not live by faith. Y si no tenemos fe, And if we don't have any faith, va a ser imposible agradar a it's Dios. going to be impossible to please God. No vamos a agradar a Dios con nuestros dones y nuestros talentos solamente. We're not going to please God only with our talents and our La gifts. única manera de agradar a Dios pura es la fe. The purest way to please God is, Wow. is through our faith. Por eso estoy muy entusiasmado por este congreso. That's why I'm very excited and enthusiastic about this Y conference. decidimos en el grupo pastoral And it's been decided in the pastoral team que ya no tuviéramos esos congresos jueves, viernes, sábado y that domingo. we don't have those conferences that ¿Sí se drag acuerdan? Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Nos dejaban cansados, agotados. We were tired, we were weary afterwards. Y hemos decidido llevar solamente 2 días, And we've decided to have just 2 days, pero aprovecharlos al máximo. but to take advantage to the max. Felicita al que está a tu lado. Congratulate the person next Dile, to qué you. bueno que estás aquí. We're glad that you're here. Eso quiere decir que te interesa una vida de fe. This tells us that you're interested in a lifestyle of faith. El tema de hoy, entendiendo la fe del reino. Understanding the faith of the kingdom. Toma notas, si puedes hacerlo, toma notas. If you can, please take notes. Entendiendo la fe del reino. Understanding the faith of the kingdom. Ok, no podemos entender nosotros la fe del reino We cannot understand the faith of the kingdom si primero no entendemos qué es un reino. if we don't understand well enough what the kingdom is about. Entonces, la fe es la cultura del reino. So faith, again, is the culture of the kingdom. Entonces, vamos a dar la definición de lo que es un reino, So we're going to define what a kingdom is. porque si nosotros no conocemos la definición del reino, ¿cómo podemos nosotros vivir dentro del reino? So if we can't define in our lives what the kingdom of heaven is,
How can we do so in our own lives? Hay un reino que se llama el reino de las tinieblas. There's a kingdom, a fallen kingdom, ¿Sí? the kingdom of darkness. ¿Quién gobierna ese reino? Who governs over it? El diablo, The devil, con todos los demonios en todos los pecados. with all of his demons and all of their sins. Pero hay otro reino que lo gobierna también el enemigo. But there's another kingdom that is governed by the enemy, Y es el reino de la carne. and it's the kingdom of the flesh. Ese está basado en nuestros deseos, That is based off of our en desires, nuestros apetitos de nuestra carne. the appetite of our Y flesh. tú y yo no fuimos llamados para vivir en la carne ni para los deseos de nuestra carne. In Romans 7 and 8, you can look it up. It says that we are not to live by the flesh. Entonces tampoco fuimos llamados para vivir en el reino de las tinieblas. So we were not called to live in the kingdom of darkness. ¿Ok? Entonces vemos que hay un reino de las tinieblas, So we see that there's a kingdom of darkness, un reino de la carne, a kingdom of the flesh, pero hay otro reino que se interpone al reino de Dios. but there's another kingdom Déjeme that comes before or against the kingdom of Déjame God. decirte cuál es ese And reino. let me explain to you which one it is. Ese es el reino de la religiosidad. And it's the religious system. Es una apariencia de algo espiritual, pero no es espiritual. It appears as though it's spiritual or of God, but it's not. Cuando Jesús se apareció en su ministerio, When Jesus appeared in his own ministry, estaban operando dos reinos fuertemente. there was two kingdoms that were operated at the time. El reino político romano, The Roman political kingdom que los judíos hasta el día de hoy están esperando la liberación. that the Jewish community are still waiting to be delivered. ¿Ok? Pero había otro reino que era el reino de la religiosidad. But there was another kingdom which had to do ¿Se with the acuerdan religious one. quién crucificó a Cristo? Do you remember who crucified Jesus? El sistema religioso. The religious system. El reino de la religiosidad fue el que crucificó a Cristo. The kingdom of this religious spirit, if we could say, is the one that crucified No Jesus. fue el diablo ni tampoco fueron los demonios, It wasn't the devil nor his demons. fueron aquellos que representaban la ley de Dios, It was those who represented the law of God. pero que de la ley que representaban no la practicaban. But the law that they represented, they never Por eso practiced. te digo que el reino de la religiosidad es un reino de apariencia, pero no es genuino. That's why the religious kingdom, it appears as though it's of God, but it's not. Jesús les dijo a los fariseos y a los escribas, por fuera están limpios, pero por dentro están llenos de mortandad. Jesus told the religious leaders in their face, you are clean in the outside, but you're dead in the inside. Ustedes les impiden a que entren al reino los que sí quieren entrar. You are the ones that are at fault of not letting those to ¿Cómo? enter into the kingdom of God. ¿Cómo? How? Poniéndoles tantas reglas humanas. Setting up all these rules, these human rules. De ahí es laws. donde viene el legalismo. That's where legalism comes in. Pero vamos a aprender hoy qué es el reino de Dios para que otros reinos no nos dominen. But today we're going to learn about the kingdom of heaven, of God. ¿Qué es un reino? What is a kingdom? Un reino es el gobierno soberano de un rey It's a sovereign government of a king sobre un territorio over a territory en el cual impone sus propósitos y su voluntad, in which he imposes his own will and his purpose, sus leyes, his laws, sus valores, his values, su moral, his moral standards, su santidad, his holiness, su cultura. his culture. ¿Para qué? For what? Para producir una ciudadanía To produce a citizenship que reflejen un estilo de vida. that reflects a certain lifestyle. ¿Se acuerdan cuál fue la oración de Jesús Do you remember Jesus' prayer en el Padre Nuestro? and ¿Qué dijo? in the Lord's prayer? Venga tu reino. Let your kingdom come, he says. ¿Por qué Jesús enseñó a sus discípulos a que pidieran el reino de los cielos? Why is it that Jesus taught his disciples to ask the Father for his kingdom to come? Porque los reinos de este mundo estaban luchando por conquistarlos. Because the kingdom of this world were Escuche fighting esto. against it to overcome it. ¿Quién estaban en dominio, Ricky, de los judíos? Los romanos. Who was the dominion that was over the Jews? Ellos The no, Romans. ellos no tenían su propio gobierno. Quien los estaba gobernando
eran los romanos. The Jews were not governed Ahora, by themselves. They were governed by Romans. Había otro gobierno. There was another government. ¿Quiénes los estaban gobernando a los judíos? Who were governing the Jews? Sus leyes religiosas. Their spiritual laws. Escucha, por or favor, lee religious la Biblia. laws. Read the word. No me estoy inventando nada. Eso es lo que dice la Biblia. We're not inventing anything. It's in the word. Esos dos reinos estaban dominando al pueblo judío. These two kingdoms were reigning over the Jewish Y déjame community. decirte algo. And let me tell you something. El día de hoy esos mismos reinos están luchando por dominarte a ti y a mí. And those two kingdoms are still trying to fight and dominate over Y si you and I. nosotros no aceptamos y recibimos y pedimos el reino de Dios, And if you and I don't accept and don't ask and plead for the kingdom of God, jamás vamos a vivir por fe. we're never going to live by faith. Porque el código del reino de Dios es la fe. Because the code and lifestyle of heaven is faith. Y te voy a hablar más adelantito de diferentes clases de fe. And later on, we're going to talk about the different types of faith. Entonces, el reino representa un sistema de gobierno. So the kingdom represents a system of government. Y ese gobierno representa la persona, la naturaleza de la persona que está gobernando. And this represents the person who is governing. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos, pidan el reino. That's why Jesus told his disciples, ask of me the kingdom. Porque cada reino tiene un gobernante. Because every kingdom has a governor. ¿Saben cuál es el gobernante del reino de Dios? You know who governs in the kingdom of El heaven? Espíritu Santo. The Holy Spirit. El Espíritu Santo es el gobernante del reino de Dios en este momento. The Holy Spirit is the one that's governing over the kingdom of Jesús heaven. dijo, yo me voy de donde vine, pero les voy a enviar un gobernador, un dirigente. Jesus told his disciples, I'm going to go back to my Father, but I'm going to send a comforter, another one who is diligent. Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. He's going to lead you to all truth and all righteousness. Escucha esto, Listen no to nos this. puede gobernar el gobierno político. The political government cannot govern over us, No nos puede gobernar el reino de la carne. nor the kingdom of the flesh. No nos puede gobernar la religiosidad. Even the religion cannot govern over us. Porque hoy nosotros le decimos a Dios, Because today we tell God, ¿estás listo? Hoy nosotros le decimos a Dios, because today we tell God, venga tu reino. let your kingdom Alguien come. puede levantar sus manos Can somebody raise up their hands? y con todas las fuerzas decir en español And with all of your strength say in y Spanish, después lo vamos a decir con Julio. and then we're going to say it in English. ¿Están listos a las 3? Are you ready? 1, 2, 3. Venga tu reino. 1, 2, 3. Let your kingdom come. Cuando el reino viene, toma lugar en el territorio de nuestra vida y en nuestros When corazones. his kingdom comes, it overtakes the territory where we're at and our hearts. Entonces, cuando el reino viene, Frank, So when the kingdom comes, Frank, ya ningún gobierno puede dominar porque el rey se ha establecido en nuestra vida. there's no governor that can rule because there's a king who's established in Esa our es la life. intención de This Jesús. is the intention of Jesus. ¿Por qué Jesús no abrió una iglesia cristiana? Why is it that Jesus didn't start up a church, a ¿Por qué Christian one? Jesús no abrió un auditorio, un templo para reunirse allí con los suyos? Why didn't he build a temple or an auditorium? Porque Jesús no trajo una religión. Because Jesus didn't bring forth a religion. Jesús trajo un gobierno Jesus brought a government, y lo trajo al corazón de los hombres. and he brought it to the hearts of men. ¿Se acuerdan que él dijo, yo no habito en casas hechas por mano de hombres? Remember in the scripture it says in the Old Testament that he doesn't dwell in tents Por eso, made by the hands of men. Él mora en nuestros cuerpos porque nuestros cuerpos son el templo del Espíritu de Dios. And that's why he wants to dwell in our hearts, in our bodies, because ¿Sí te our das bodies cuenta? are the temple of the Holy Por Spirit. eso nuestro cuerpo no lo podemos presentar a la inmoralidad porque se lo estamos ofreciendo al reino de la carne. That's why we cannot give ourselves or our bodies to the desires of the flesh. La intención del rey The intention of the king es que su naturaleza invada nuestra vida. is that his nature will overtake our lives. Por lo tanto, un reino es una sociedad que refleja And that's la why- naturaleza de su rey. The kingdom reflects the king. Escuche, lo voy a volver a We're going to repetir. repeat it again. Por lo tanto, That's why
Un reino es la sociedad que representa la naturaleza de su rey. The kingdom represents the society of his king. Entonces tú y yo estamos para reflejar la naturaleza de Dios. So that's why you and I are to reflect the nature of God. Y para eso vino el reino de Dios a nuestra vida. And that's why the kingdom of God came over our lives. Si tú y yo conocemos un poquito de historias de nuestros países, If you and I know a little bit of history of our ancestors' countries, nuestro país, México y algunos países latinoamericanos, for the most part, our country, Mexico and los, Latin America los- countries, los ancestros eran indígenas. our forefathers were Sí. indigenous people. Sí, Right? ¿verdad? ¿Sí conocemos un poquito de historia? We Ok. know a little bit of history. Ok, nuestros antepasados andaban con taparrabos y con coronas de plumas. For the most part, we had ancestors that would Ahora, cover themselves with, Quiero, let's say, deer skin or quiero cow skin. ilustrarte esto. I want to Ahora, illustrate this to you. cuando los españoles When the Spaniards vinieron a Latinoamérica, came to Latin America, se enseñorearon de Latinoamérica. they overtook Latin America. ¿Saben qué hizo la reina, los reyes de España? You know what the kings of Spain did? Mandaron gobernadores a todo Latinoamérica They sent governors over all Latin America, y establecieron una casa and they established a house donde de ahí iban a gobernar. where they were going to govern from there. Y iban a transmitirle los valores, los principios, la cultura del origen. They were going to transmit to them, every single one of them, what they practice from their origin, their cultures. Por eso es muy importante que tú y yo reflejemos la cultura del reino de Dios. That's why it's important for you and I to reflect the culture of the kingdom of God. Y no te voy a tocar todas, te quiero tocar la fe porque la fe es una parte fundamental de la cultura del reino de And Dios. I want to touch base and go deeper into the culture of heaven, which is faith. Por eso te decía, si no vivimos por fe, no estamos viviendo en el reino de Dios. That's why if you and I are Escúchamelo. not living by faith, we're not living under the culture of heaven. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos adoptaron la cultura? So when this indigenous people adapted their culture, the Spaniard culture, Nuestros hogares eran chozas, their houses were made out of straw or yarn. eran tiendas There were tents de palma. of palm trees. Cuando llegaron los españoles, When the Spaniards came, construyeron casas y haciendas. they built up these haciendas or houses. ¿Te das cuenta que hoy vamos a pueblitos mágicos y está todo el emblema de los españoles? And if you notice, if you go to places on the southern borders, you will see these places that represent, for the most part, Spain. En Venezuela, en Colombia, en México, en muchos países latinoamericanos. You see it from Mexico all through Central America and South America. Y todos tenemos un reflejo de los españoles. And each and one of us have a reflection, or we reflect Sí. some of the Spaniards. Unos estamos con la piel más morena y estamos más inclinados a los indígenas. And some are a little bit more dark skinned and more inclined Pero to hay those unos, indigenous hay people. unos más blanquitos, así como Jorge y como quién más, como Mari, como quién más. Tienen más como Merari, tienen más la inclinación hacia los españoles. And there's some that are a little bit lighter skinned and they're more like towards the Spaniards. Escuchen esto, te quiero llevar a algo. I want to take you somewhere. ¿Qué reflejas tú del reino de Dios? What do you reflect from the kingdom of ¿Sí te das God? cuenta que decir soy cristiano no es suficiente? Do you notice that saying that I'm a Christian is Si not enough? nosotros no tenemos fe, Fercho, If we don't have faith enough, ¿estamos reflejando el reino de Dios? are we No. reflecting the kingdom of God? Pero si nosotros reflejamos incredulidad, But if we reflect unbelief, déjame decirte que la incredulidad no es parte del reino de Dios. let me tell you that unbelief is not part of the kingdom of God. Mire, la cultura de la fe del reino, The culture of the faith in the kingdom. ¿ok? La cultura hace referencias a las creencias. Culture makes reference into the beliefs. Las creencias representan la fe, Beliefs have to do with faith, ¿ok? Los valores morales, the moral values, ¿ok? Los valores morales, the moral values. ¿ok? ¿Qué más?
What else? Las costumbres, The customs, ¿ok? Las costumbres sociales y un estilo de vida particular the social customs, and a particular way of living que distinguen a una nación, a un pueblo como único, that define a place or a town as unique. ¿ok? Si tú ves a una mujer vestida con un vestido con muchos colores bordados, ¿qué está representando? If you see a woman with a certain type of dress with different colors, Una imagen de un pueblo específico. she is representing a specific town or a Por small ejemplo, me place encantan where she's from. mis hermanos afroamericanos. I love my Tú my sabes brothers quiénes son. that are African Americans. ¿Sí te has visto cómo se visten? You notice how they dress. Y se visten representando la madre patria de África. They represent, they dress as though they're representing their motherland. Y así hay muchas naciones y muchos países And there's many nations que a that are través like de that, su habla, that through their speaking a language, través de su vestir, through the way they a dress, través de sus celebraciones, and throughout their celebrations, están reflejando el carácter de un rey y de un reino. they're reflecting the character of a king and a kingdom. ¿Cómo es posible que nosotros el gozo no sea algo que se refleje en nuestras reuniones? How is it that joy is not something that reflects? ¿Cómo es posible meetings. que la cultura del mundo, How can it be that the culture of this world, un hombre con una guitarra haga saltar a 25,000 personas a person with a guitar can make apasionadas? 25,000 people scream, yell, and Eso es, jump lo up que and hace, down? eso es lo que hace un individuo representando una cultura de rock. That's what an individual does, representing a culture of ¿Si rock. has visto a los rockeros? Have you seen those rock? Sus the rock pantalones artists? rotos, aquí su pañuelo amarrado, su cadena, su camisa corta, They all dress differently. su bandana aquí en el cuello, Their bandana either on their necks or on their heads, ¿verdad que sí? Y con cadenas aquí y con un guitarrón así. and with a bunch of chains all ¿Qué over dices? themselves, and with a guitar. En un momento así andaba Luis. There was a ¿Te acuerdas, moment, Luis? There was a moment where Chécale la greña de Luis. Trae los rasgos todavía de rockero Luis. ¿Ok? Ahora, ¿qué estás viendo? El reflejo de una creencia. you're seeing the reflection of a certain belief. Por eso, la manera que tú y yo hablamos, That's why the way we speak, la manera que tú y yo proyectamos, the way you and I project la ourselves, manera que tú y yo nos relacionamos, the way you and I relate, es la manera que tú estás reflejando a qué reino le perteneces. that's what you're reflecting, or the kingdom that you're Los reflecting. valores que tú vives The values that you live, están representando el gobierno en el cual ha sido conquistada tu vida. you represent the government that's overcome your life. ¿Qué es exactamente la fe del reino? What is the faith of the kingdom? Ok, porque hay diferentes clases de fe. Because there's different types of faith. Es la fe del hombre, di conmigo la fe del hombre, There's the human faith, ok. Está la fe natural the natural faith, y está la fe del reino. and then there's a faith of the kingdom. Por ejemplo, ¿cuántos creen que van a amanecer mañana? So how many of you today believe you're going to wake up tomorrow? Bueno, estás diciendo cuando tú haces una agenda que tienes fe en que tú mañana vas a despertar. When you make an agenda for tomorrow, you're believing in faith that you're going to wake up. ¿Qué vas a hacer la próxima semana? Or what you're going to do next week. Ok, esa es la fe del hombre. That's man's faith. Tienes convicción You have conviction de que te vas a levantar. that you're going to get up. Ok, entonces esa es una fe y la fe natural, The natural faith ok, es aquella fe que pones en alguien. is the one you Por set ejemplo, upon somebody. ¿Tú sabes la condición del piloto que va a volar ese avión donde te vas a subir? Do you know the condition of that pilot that's going to drive that plane ¿Tú sabes, that you're going to get on? conoces la vida del conductor del autobús que te va a trasladar horas de camino? Or do you know the condition of ¿Conoces- the person who's going to drive that bus that you're going to ¿Conoces get su on? condición arterial? Do you know their condition in the heart? ¿Conoces si no se tomó
algo antes de ir a trabajar? If maybe he drank something before he went to work? No lo sabemos. We don't know it. Pero tú tienes confianza But you trust enough en que vas a llegar a tu destino. that you're going to go to the place Pues you want to estás go to. poniendo tu fe en alguien más. Esa es una fe natural. So you're setting your faith on somebody else. So that's a natural Y faith. está la otra fe que es la fe religiosa. Then there's the religious faith. ¿Quieren saber cuál es la fe You religiosa? know what the religious faith La is? fe religiosa es aquella que declara cosas impulsivamente sin estar dispuesto a respaldarlas. There's a religious faith which is, for example, Te voy a dar- something that you shout out Te voy a out dar of un, impulse. te voy a dar un ejemplo. For example, Hoy nos levantamos en fe y declaramos que Chicago será para Cristo este año. we get up and some of us say, in the name of Jesus, we get up, we stand up, and we say that Chicago is for Jesus. Di conmigo, se oye bonito. It sounds good. Es una buena intención, It's a good intention, pero no es una fe real. but it's not a real faith. Te voy a decir por qué. I want to say why. Porque I wanna tu say why. declaración no manifiesta los resultados. Because your declaration doesn't reflect the results. Entonces es una fe religiosa. So it's a religious faith. Pero la fe del reino, But the faith of the kingdom escucha, es la fe de Dios. is the faith of God. Y muchos decimos, yo tengo fe. And many of us say, I have faith. Señor, te presento mi fe. Lord, I present to you my faith. Créeme que con nuestra fe no vamos a llegar a ningún lado. And believe me that with our faith, we're not Lo going que to go tú y anywhere. yo, y lo que Dios quiere revelar a nosotros, que la fe en la cual tú y yo tenemos que vivir diariamente, And know this, that the faith that you and I are supposed to live out daily, no es la fe mía, it's not my faith. no es la fe natural, It's not the natural faith. ni tampoco es la fe religiosa, Nor is it the religious faith. es la fe de Dios en mí. It's the faith of God ¿Por in qué me. te digo esto? Why do I share this with La you? Biblia The dice Bible says que a cada uno, Luis, se nos dio una medida de fe. the Bible does say Entonces- that to each and one of us, there's a measure of faith given to us. Esa fe, nene, ¿la producimos nosotros? Do we produce that No. faith? No. ¿Quién nos la dio, Merari? Who gave it to us? Dios. God. Nos dio una medida de fe a todos. He gave each and one of us a Ahora, measure of faith. cuando, escucha esto es fundamental. La fe en el cristiano tiene que ser una fe recibida de Dios. A faith of a Christian needs to be a faith received by God. Una medida. A measure, certain Ahora, measure. ¿qué haces con esa medida? What do you do with this measure? Lo que hace el que ejercita sus músculos, la pone a trabajar. For example, the person who works out, he exercises muscles. Y mientras tú más pones a trabajar tus músculos, más duele y más crecen. And while you're exercising your muscles, for the most part, you Por know eso- that they hurt is because they're growing. Por eso cuando vamos a hacer ejercicio, ¿cómo amanecemos, Erika? Ay, That's why for most of you who go work out, Di you know conmigo, the feeling the duele. next day that it hurts. That pero you're- ¿sabes que está haciendo crecer los músculos? but did you know that you're letting Entonces, your muscles la grow? fe que Dios ha puesto en ti y en mí tiene que ser puesta a trabajar. So the faith works the same way. Y va a The doler. faith that was given to us, we need to put it to work. Y va a doler, And it's going to hurt, pero va a crecer. but it's going to grow. Muchos creen que hay que sentarnos en el Señor y decirle, sentados en el sillón y decirle, Señor, aumenta mi fe. Many of us believe that we can sit on a recliner and say, Lord, increase A my ver, faith. ¿cuántos, Jorge, te sientas allí y dices, músculos, crezcan? George, realistically, ¿Sí? do you sit down at a bench and say, muscles grow? ¿Sabes qué? Un día vamos a traer para ilustrar esto aquí las pesas, George. One day we're going to bring weights Yo he and illustrate visto entrenar a Jorge this. I've seen George train, y él puede levantar un peso impresionante. and he can lift up an impressive weight. Escucha, pero lo levantaste de la noche a la mañana, George. But did you lift it from one day to another? Han pasado muchos años. Many years have passed Y by. mientras más ejercitas los músculos, más peso puedes levantar. And while you exercise more and more, Y more esa weight es you la can fe carry. del reino. And that is the faith of the Por kingdom. eso es que nosotros no podemos mover
ni un papel. That's why you and I, for the most part, we can't move a paper. Cuando dice la escritura, si tuvieres fe como un grano de mostaza, That's why the Bible says that if you had a faith such as a grain of mustard seed, le dirías a la montaña, desarráigate. you would tell the mountain to move itself from its place. Pero ¿cómo vamos a mover las montañas de dificultades, de problemas, de enfermedades? But how are we going to move those mountains of difficulties Si and nuestra fe circumstances? no es una fe del reino de Dios. If our faith is not a faith based ¿Tiene off the sentido kingdom lo of que te God, estoy does compartiendo? it make sense what we're talking about? Es que las vendas estaban en nuestros ojos, mis amados. Las vendas estaban en nuestros ojos. We had a blindfold over our eyes. Y Dios quiere revelarnos la fe que Él quiere que tú y yo vivamos cotidianamente. And God wants to reveal to each and one of us the faith that He wants us to live out every day. La fe, Hebreos 11:1, Faith according to Hebrews 11:1. la fe demuestra la realidad de lo que esperamos Faith shows the reality of what we're waiting for. y la evidencia de las cosas que no podemos ver. And the evidence Wow. of the things that are not seen. Déjame decirte qué es la fe. Let me tell you what faith is. La fe es la realidad que esperamos. Faith is the reality that we're waiting for. La realidad de lo que esperamos. The reality that we're waiting for. Pero mira, la otra parte es la evidencia. It is the evidence. La evidencia de las cosas que no podemos ver. It gives us Wow. the assurance about the things we cannot see. Me encanta la definición de esta palabra de fe. I love the definition of this word faith. La fe es una realidad. Faith is a reality. Y aunque no la podemos ver, And although we cannot see it, es lo que esperamos en Dios. it's what we're hoping for in Por God. eso no vemos la realidad de Dios, porque vemos la realidad de nuestras condiciones. That's why many times we don't see the reality of God, because we're focused on the reality of our circumstances or what we're going Y through. tenemos, Vicente, la promesa. And we have the promise. Y tenemos la palabra fe. And we have the word faith. Pero no tenemos la fe en nosotros. But we don't have faith in us. Entonces no es una realidad. So it's not a reality. Y tampoco va a ser evidenciada. Nor is it going to be evident. Por eso la urgencia de que todos los días tú y yo le digamos a Dios, venga tu reino, y ese reino traiga la fe. That's why with urgency we should ask God to bring His kingdom to our lives. That way our faith can increment little by little. La fe del reino The faith of the es un kingdom estilo de vida de justicia is a lifestyle of righteousness que se basa en la naturaleza y el carácter de Dios. that is based off the nature of God and His character. Mira lo que es la fe del reino. Look at the faith of the kingdom. Es un estilo de vida de justicia. It's a lifestyle of righteousness. De justicia. Of righteousness. La palabra justicia es hacer lo correcto. Righteousness or just means ¿Se to do acuerdan que that which is Jesús right. dijo, piden y no reciben porque piden mal? Remember when Jesus said, you ask for, but you don't receive because you ask Pero wrong. ¿qué es pedir mal? How is it that we ask Dice, wrong? porque piden para sus deseos de su carne. Because you ask for the desires of your flesh. La fe no alimenta, escucha, Ale, la fe no alimenta la carne. Faith will never feed the flesh. Diana, la fe alimenta al espíritu. Faith will always feed the Escucha, spirit. la fe de Dios, Jorge, alimenta al espíritu, no alimenta la carne. The faith of God will always feed the spirit, Hay- never the flesh. Hay cosas que pedimos que no nos va a dar Dios, Sonia, porque son para nuestra carne. There's many things that God is not going to let us or allow us to have because they are for our flesh. Pero cuando pedimos conforme su voluntad, But when we ask according to His will, dice que Dios nos da en abundancia. it says that God will give us abundantly. Entonces, si vamos a pedirle el incremento a Dios de fe, que sea la fe para el espíritu. So if we're going to ask God to increase our faith, let it be Señor, so that God will increase it ¿Has for escuchado, our spirits. has escuchado esos predicadores que en público dicen, Señor, ya tengo un jet, pero quiero uno más? Have you heard those preachers say, Lord, I already have a jet, but I would like another one. Ok, ya tienes uno, ¿para qué quieres otro? So if you have one, why do you want another one? Señor,
el siervo tiene que andar con un Mercedes-Benz y un BMW. There's some jokers out there that say, Lord, your servant needs to go in a Mercedes-Benz and also a BMW. Que yo sepa, el Rey del Cielo As far as I know, the king of the kingdom of heaven no montó ni un propio asno porque lo pidió prestado. he didn't even have his own donkey because he had to ask for one to Pero be déjame borrowed. decirte, traía la fe del reino. But let me tell you something. He carried the faith of the kingdom. Traía la fe del reino. He carried the faith of Y the cuando le kingdom. decía a los sanos, And when he told those who were sick, levántate y anda, and he would tell them, raise up se and walk, levantaban y andaban. they would raise up and walk. Porque el poder de la fe del reino estaba en él. Because the power of faith of the kingdom of God was dwelling in Cuando him. le dijo a los ciegos, recibe la vista, When he saw those who were blind, Estaba- he told them to receive their sight estaba back. hablando, Lupita, la realidad y la evidencia de la realidad. He was speaking the reality that he was living in. Porque no pedía para él, Because he wasn't asking for himself. pedía para los He necesitados. was asking on behalf El of día, those who were needy. el día que tú y yo nos levantemos con la fe del reino para pedir para otros, The day that you and I get up and we intercede on behalf of someone else, Dios va a hacer milagros, señales y prodigios. God is going to begin to do miracles, signs, and wonders. Pero sin esa fe, Erika, But without that faith, Erica, reprendamos al diablo, no matter how much we rebuke the devil declaremos or even declare y decretamos. and even decree, El decreto no es para los siervos, el decreto es para los reyes. the decree is not for the servants. The decree is made out Yo by de- the kings. ¿Sabes cuántos decretos he escuchado de ministros? You know how many decrees I've heard from ministers? Pregúntame si sucedieron las cosas. Ask me if they came to pass. No sucedieron. They never ¿Por happened. qué? Why? Porque fue una fe religiosa. Because it was a religious faith. Pero Pablo y Juan traían la fe del reino. But Paul and John carried within them the faith of Que the cuando kingdom. vieron al hombre que estaba paralizado, Because when they saw the man who was lame, le dijeron, no tenemos oro ni plata, they told him, we don't have Pero lo silver que- nor gold, pero lo que tenemos te damos. but what we have, we give Escucha, unto you. Sión no necesita la mejor tecnología. Zion, listen to this. We don't need the best technology. Escucha esto. Sión no necesita las mejores instalaciones. We don't need the best place to be in. Sión necesita la fe del reino. Zion needs the faith of the Y si kingdom. tú y yo tenemos la fe del reino, And if you and I have the faith of the vamos kingdom, a ver, Luis, a los cojos enderezarse. we're going to see the lame get Vamos up. a ver a los ciegos ver. We're going to see the blind people see. Y esa es la fe a la cual nos está llamando, Areli, Dios a nosotros. And this is the reality of faith that God is calling Esa each es, and one of us. esa es la fe que quiere Dios depositar, Rachel, en Sion. That is the type of faith that God wants to deposit here in Zion. Escucha, lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo What God wants to do in us es derramar la fe de su reino. is to pour out the faith of His kingdom. Esa fe de su reino nos va a llevar a representarlo a Él. The faith of His kingdom poured in us is going to make us Escucha. represent Him well. Y no va a ser necesario que tú tengas un título de líder o un título pastoral o un título de predicador. And it's not going to be necessary for you to carry a title of a preacher or a minister. Porque esa fe anda buscando vasijas dispuestas. Because the Lord is looking for vessels that are willing to be used by Him. Hombres y mujeres sujetos, humildes y rendidos a Dios. Men and women who are willing to be submitted and surrendered unto Que Him. estén dispuestos a recibir lo de Dios That are willing to receive that which is of God para transferirlo al lugar de necesidad. so they can transfer it or transmit it to the place of need. Marcos 11:24, estoy terminando. Mark 11:24. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen, han recibido, será suya. I tell you, you can pray for anything. And if you believe that you received it, it will be yours. Di conmigo cualquier cosa. Say
whatever. Dice, si ustedes oran por cualquier cosa, If you pray for anything, whatever, solamente requiero un ingrediente. there's only one requirement. Ese ingrediente es la fe del reino. You need to believe. Dice, lo van a recibir. You're going to receive it if you believe. Déjame decirte algo. Let me tell you something. La Biblia dice The Bible says que Dios no miente. that God is not a liar. Entonces, cuando nosotros no cumplimos con la parte que nos corresponde, So when you and I don't fulfill that part that we need to do, la ecuación no está completa. the equation is not complete. Y no es porque Dios haya fallado en su palabra. It's not because God failed in His word. Es que nosotros hemos fallado en creerle a Dios con la fe de Él. It's because we haven't been able to believe with the faith in Him. Me encanta lo que dice Marcos. I love what Mark says. Les digo, I tell you. ¿a quién? Di conmigo, a nosotros. Who is He telling it to? To us. Nos dice la palabra, ustedes pueden orar por cualquier cosa. You can ask for anything. Y si creen, And if you believe, la recibirán you will receive it. y serán suya. And it will be yours. ¿Qué le dijo Jesús a Marta y a María What did Jesus tell Martha and Mary? en una situación imposible? And in a position where they saw themselves impossible. ¿Qué That le was dijo Dios a Marta y a María en un momento imposible? What did Jesus tell Martha and Mary in an impossible circumstance? No dijo al que ore más, al que sepa más la Biblia, al que diga más textos. He never said the person who knows more Bible, more verses of the Bible, Al que or haga- prays more, Al que haga más en la iglesia. to the person who does No. much more. Dijo al que cree. He said, Ayúdeme por favor. Al que cree, todo le es posible. he said to them, to whom ¿Puedes darle la gloria al Dios de lo imposible? he said to whoever believes, all things are possible. Pero me encanta la respuesta, Javi, de ellas. But I love their response. ¿Cuál fue la respuesta de ellas? What was their response? Creemos. They said, we believe. Creemos, di conmigo, creo. They told Jesus, we believe. Y cuando ellas dijeron creo, And when they said, we believe, dijo, vengan conmigo. he said, come with me. Le estaba a punto de manifestarles la evidencia del poder. He was about to show them the power of the evidence of his own power. Creemos. He said, we believe. Dijo, vengan conmigo. He said, come with me. ¿Cuántos días llevaba Lázaro de muerto? How long was Ayúdeme, Lazarus por dead favor. for? Llevaba 3 días de It muerto. says 4. But ¿Qué dijeron ellas de la condición del cuerpo? what did they say his condition was? ¿Se acuerdan? Está podrido They said, there's a stench y huele, apesta and he smells terrible. a mortandad. He smells like he's dead. Y Jesús dijo, And Jesus said, mueve la piedra remove the stone de la incredulidad. of unbelief. Porque la fe está a punto de sacar lo imposible, hacer lo posible. Because he's about to Aleluya. take out that which is impossible, Escucha. possible. Amen. Necesitamos remover la piedra de la incredulidad. We need to remove the stone of Y unbelief. solamente la fe del reino mueve la piedra de la And incredulidad. only the faith of the kingdom of God can move the stone of unbelief. Y en el momento que removieron la piedra de la And the incredulidad, very moment they removed the stone of unbelief, Jesús dio una orden. Jesus set an order. Lo que se espera se evidencia. What awaits, what we're waiting for, is going to become evident. Y esa es la esencia de la fe, mis And that amados. is the essence of La faith. convicción, la seguridad de lo que se espera, pero que no se ve. The conviction, the assurance of that hopeful, but we cannot see it. Basta que nos conformemos como iglesia con el logos. It's not enough that you and I know the logos part of the Bible. Estoy hablando de la palabra escrita. We're talking about the written word. La fe del reino no se conforma con el logos. The faith of the kingdom is not conformed by just the written word. La fe del reino, Frank, aspira al rema. The faith of the kingdom of God aspires for the revelation of God. ¿Qué es revelación? What is the Rhema word? Escucha, revelación quiere decir la visibilidad de lo que no podías ver antes. It's the ability
to see that which you couldn't see before. Cuando están esas cortinas, hermana Graciela, esas cortinas cerradas, When those curtains are closed, Luis, ¿pueden ver hacia afuera con las cortinas cerradas? when the curtains are closed, No. can you see outside? Es exactamente cuando no está la fe del reino, no podemos ver lo que Dios tiene para nosotros. And that's exactly the same when the faith of the kingdom of God is not operating in you. It's the same way. Pero cuando son removidas las cortinas, But when the curtains are removed, podemos ver lo de afuera. we can see clearly outside. Eso fue lo que Jesús estaba viendo dentro de una tumba que otros decían que había mortandad. That's what Jesus was looking at exactly, even through the stone, Escucha. when people didn't see it. Todos veían a un muerto. Everybody believed there was a dead man in there. Jesús estaba viendo a un resucitado. Jesus was looking at a resurrected man. Esa es la fe que necesitamos That is ver. exactly the faith that you and I need to operate Necesitamos in. ver que quizás el matrimonio se está despedazando. And maybe our marriages are crumbling down. Pero no tengo que ver la condición natural, tengo que ver la condición espiritual. But I can't stare or gaze at the condition naturally. I got to see the spiritual Y one la evidencia. and the evidence. Cuando veas a tu hijo llegar todo drogado, todo borracho. When you see, for example, one of your children, hopefully Di, not, esa no coming es- all drugged up or Di drunk, conmigo, esa no es la realidad de Dios. tell them this is not the reality of God. Yo estoy viendo otra cosa. I'm looking at something Yo else. estoy viendo hijos rendidos a los pies de Cristo, I'm looking at children who are surrendered before the Lord, entregando todo lo que son. giving everything of what they are. Dios pregunta si esa fe está en esta tarde, en este lugar. God is asking that question. Is there that faith here? Enough. Esa es la fe que Dios está desafiándonos a tener, mis That is amados. what God is challenging us today, challenging us today Y esa tú to no have la- that type of faith. Esa tú no la tienes que generar, esa tú la recibes porque pides por ella. And you don't generate this type of faith. You receive it by asking for it in faith. Ay, ay, ay. Amen. Necesito terminar. We need to end soon. Salmo 23. Psalm 23. Oh, Salmo 23. Psalm 23. Todos lo conocemos casi de memoria. All of us know it by heart. Y si no lo sabes de Well, memoria, for the most part, if you don't, yo veo que tú ya lo sabes de memoria. I see it by faith that you know it by memory. ¿Por qué es importante conocer el Salmo 23? Why is it that it's important to understand and know Psalm 23? Porque ahí está la convicción de a quién tenía David como pastor. Because here it shows us the conviction that David had of Jesus being El his Señor shepherd. es mi pastor. He said, the Lord is my shepherd. Mira la fe que dice, el Señor es mi pastor. Look at this faith. The Lord No is my es, shepherd. no es Trump, It's not Trump. no es la economía de Estados Unidos, It's not the economy here in the United no States. es mi negocio, It's not my business. no es la empresa donde trabajo, It's not the place where no I work son at. mis habilidades, It's not my abilities. no son mis fuerzas. It's not my strength. Jesús es mi pastor. The Lord is my shepherd. ¿Qué sigue diciendo He Ricky? continues to say, what? Nada me I faltará. shall lack nothing. Alguien puede decir, nada me faltará. Can somebody say that with us? Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. In delightful pastures you allow me to rest. Junto a aguas de corrientes me pastoreará. Near currents of rivers, the riverbank, you will pasture me. Confortará mi alma You para will- que no caiga en la ansiedad. You will comfort my soul so that I don't fall into anxiety. Unges mi cabeza con aceite. You anoint my head with oil. ¿Tú sabías cuál era el propósito de que un pastor ungía con aceite la cabeza de una oveja? You know how important it was for a shepherd to anoint the head Necesito of a sheep? decírtelo. I need to tell you this. ¿Sabes cuál era la razón? You know what the reason was? Era porque el aceite era un protector contra las bacterias y los gusanos. Because the oil was something that protected the sheep from Escucha esto. bacteria and from insects. Cuando no ungían las ovejas con aceite la cabeza, When they didn't anoint the sheep with oil, las pulgas, the ticks, las garrapatas, certain little
mites, I don't know. toda clase de insectos. All types of insects. Let's put it that way. Cuando no había aceite en la cabeza, When there was no oil on their heads, penetraban en sus orejas. they would go into their ears. ¿Sabes qué hacían? Las hacían enloquecer de It desesperación. would make them crazy. Y por eso es que nosotros estamos desesperados cuando estamos en un problema, en una adversidad. And that's why many times you and I, we become anxious and desperate Porque when no- we're going through a need. Porque no nos hemos dado cuenta que nuestro buen pastor Because we haven't noticed that our good shepherd, no solamente proveerá todo lo que necesitamos, not only is he going to provide everything that we sino need, que nos va a pastorear en delicados pastos. but he's going to pasture us. Un pastor siempre lleva a los mejores pastos a sus ovejas. He's going to always lead his sheep Pero no solamente to green eso, pastures. Not only that, los lleva a las corrientes frescas de las aguas. but he takes them to the fresh riverbank. Pero no solamente eso, But not only that, Él quiere ungirte esta noche, he wants to anoint you tonight, tu cabeza, your head, para que no penetren filosofías huecas de este mundo, so that the foul philosophies of this world que te don't fill your enloquezcan, head, que te enloquezcan, that make you crazy, que te hagan caer en pánico y en ansiedad. that make you fall into anxiety and panic. Eso es cuando creemos en el pastor que nos dirige. That's when we start believing in the pasture Pero and esto the shepherd. esto se pone buenísimo, estoy terminando. But this gets better. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, And although I walk through the shadow of the valley of death, no temeré mal alguno, I will fear nothing, porque tú estarás conmigo. because you are with me. ¿Tú sabías que eso, el valle de sombra y de muerte, era un lugar que tenían que atravesar los pastores con sus ovejas? Did you know that the shadow of the Literal. valley of death was literally a narrow place between two mountains where it was only one way of walking? Hace un año, A year ago, Iván Contreras Iván Contreras nos llevó a Nene, a Frank y a mí, took Nene, Frank, and the pastor, y nos internó por la noche en un valle en medio de los montes. and he took us through a valley in the middle of two mountains. Estaba escabroso, It was pretty rocky. había víboras por donde quiera. There were serpents all around, Y estar en ese lugar, snakes, and ¿sabe? being in this place, solamente a alguien loco como Iván se le ocurren esas cosas. only somebody as crazy as Ivan thinks about these ¿Qué creen places. que hizo? You know what he did? Apagó las luces del carro. He turned off the lights of the car. ¿Tú te imaginas con banda cristiana? Can you imagine no le yourself going with a Christian band? Banda cristiana. A Christian band. Corridos tumbados cristianos, dice él. And those bellico songs, let's say. En ese lugar oscuro, In this dark place, manejando, driving, yo iba agarrado con las cuatro extremidades mías. I was grabbing hold of with all of my limbs. Y me volteaba y veía a Frank y decía, tengo que regresarlo a Chicago. And I would look at Frank and said, I gotta take this man back Si to no me meto en Chicago, problemas con Isabela. or I'll be in trouble with my daughter. Y volteé a ver a Nene y Nene así. And then also scared. Fue una experiencia terrorífica para mí. No sé si para ellos, para mí sí. It was a horrific experience. ¿Y sabes qué? And you know Es what? exactamente el sentimiento cuando nosotros pasamos por ese valle de sombra y de muerte. And it's exactly what you and I feel when we go through that valley. Pero ahí te va la promesa. But here goes the promise. Pero no temas. But fear not. ¿Crees eso? Do you believe that? Necesitamos creer cuando estemos en el valle de sombra y de muerte que no podemos tener miedo por una sola razón. That when we're going through those rocky ways or Por that una valley, sola razón. we should fear not for one single reason. ¿Por qué razón? For what reason? Porque Él prometió, Chavita, Because he promised estar con nosotros to be with us en nuestros lugares más oscuros que experimentemos. in the darkest times that you and I can experience. Pero mira lo que sigue diciendo. But listen to what it continues to say. Pero cuando se juntes tus enemigos para devorar tus carnes, But when the enemy of your life gathers around you to devour your flesh, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. the devil came to kill,
steal, and destroy. Cuando se junte la gente a conspirar en contra de ti. When people gather up to conspire against you. Cuando el diablo dé la orden a los demonios para que vengan a atacarte con todo. When the devil tells his demons to come and scare you and come at you in the middle of the night with Vas a everything they sentir have. la oscuridad. You're going to feel the darkness. Vas a sentir el temor. You're going to feel the fear. Pero no dejes que el temor te gobierne. But don't allow fear to overcome Porque your yo, life. Because El I, says the Lord, generador de la fe. the generator of faith. Porque yo, Because I, el generador de la the fe, generator of faith, estoy contigo. I am with you. Estoy The contigo. Lord says, I am with you. Estoy contigo. I am with you. ¿Te das cuenta? Dice, en ese lugar de adversidad, In that place of adversity, te voy a poner un buffet. I'm going to set before you a Y buffet. te voy a decir cuál es tu destino. And I'm going to tell you what your destiny El is. bien, escuche bien, estoy terminando. El bien, di conmigo el bien. Y la misericordia Mercy and goodness me seguirán los domingos de servicio. will follow me after service on Sunday. Eso dice la Biblia. Does the No. Bible say that? Me seguirán todos los días de mi vida. They would follow Ay, me come on. every day of Yo my no sé life. si lo captamos. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. He has promised to be with me every day of my life. Y en la presencia del Señor estaré por largos días. And in the presence of the Lord, I will dwell for many, many days. Esa es una fe modelada por David transmitiéndonos a ti y a mí. This is a perfect faith that is modeled by King David for you and I. Entender la fe del reino To understand the faith of the es kingdom creer en el carácter de Dios is to believe in the character of y en God en lo que Él nos ha prometido en su palabra. and what He has promised in His Word. Amen. Quiero pedirle a Frank que pase por aquí. I'd like to ask Frank to come up front. Y voy a pedir al piano, por favor, si puede pasar. Vamos a hacer una oración. Quiero pedirte que te pongas sobre tus pies y quiero invitarte. Anhelas esa fe del reino. I want to invite you Come on. today to stand up. ¿Alguien anhela esa fe del reino? Does anybody desire the ¿Estará faith of the Sion kingdom? presente hoy en la congregación? Yo estoy preguntando si anhelas esa fe del reino. Do you desire that faith of the kingdom? Si tú deseas esa fe y no te conformas con la fe tuya, con la natural, ni tampoco con la religiosa, And you're not conformed with the natural faith, the religious faith, or whatever faith it is. vamos a orar, Fran, para que el reino de Dios venga y nos colonice. Let us pray for Frank that the faith of the kingdom of God will come and overtake our hearts and dwell in Y us. segunda cosa, And secondly, que el entendimiento del reino y de la fe tome lugar en nuestro corazón, Frank. that the understanding of the kingdom of God and faith will take place in our hearts. Right, Pastor? Los discípulos en un momento de dificultad le dijeron al Señor, The disciples, in a moment of difficulty, said to the Lord, aumentanos la fe. increase our faith. Porque sabían que Dios tiene una segunda porción. Come on. Because they You believed, get that? yeah, because they believed that the Lord had a second portion. ¿Cuál fue la primera porción? What was the first portion? Una medida de fe. A measure of faith. Pero tenemos que trabajarla. But we need to work Al it. que es fiel, Jorge, en lo poco, en lo mucho le pondré. The Lord says that he who is faithful Cuando in ellos- the little will be put in much. Cuando ellos entendieron eso, Ricky, When they understood this, Ricky, y empezaron a moverse en esa fe, and they began to move in this faith, ellos no dijeron, es suficiente. they never said, it's enough. It's Ellos sufficient." dijeron, ¿qué, Erika? Queremos más. They said, we want more. Entonces dice, les dijeron a ellos, aumentanos. No dijo danos porque ya habían recibido, aumentanos. They never said, give us, because they had received it already. Des- They said, increase our faith. Después de un año de trabajar en tu compañía, ¿qué esperas? After working, Come on, ayúdame. ¿Qué after esperas? working in your company, what do you wait for? Un aumento de sueldo. Wherever you're working, ¿Por what qué? do you wait for? ¿Por qué, A raise. ¿Por qué anualmente esperamos un aumento, pero no anualmente esperamos un aumento de fe?
Why is it that in our workplace, every year we Come wait on. for a raise, but not in our faith? Tú no puedes terminar el próximo congreso, si Dios nos permite, con la misma medida de fe que tienes hoy. We can't go, God willing, into the next conference with the same measure of faith. Por eso vamos a pedir esa That's, fe hoy. that's why we're going to plead to God. We're going to cry out to God to increase our faith. Que la palabra y la revelación de Dios That the word of God, the revelation of God, anide en tu corazón may dwell, find a nesting y place te in your haga, heart. y te haga incrementar en la fe del reino. And may you increase in the faith of the kingdom of God. Amen.